chapter number 21, verse 22. The sun rotates. No, in surah number 6, I think. But in chapter 21, verse 22, God controls the universe. So that goes against science according to you. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले इस गैर मुस्लिम ने कहा था कि अल्लाह ताला से कुरान पाक में गलती हो गई है और बाइबल में भी अल्लाह ताला की जानिब से गलत बयान नाउजुबिल्लाह भेजा गया है, क्योंकि बाइबल में अल्लाह ताला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के पहले दिन और रात बनाए और उसके बाद दुनिया बनाने के चौथे दिन सूरज और चांद बनाया गया। अगर सूरज और चांद बाद में बनाए गए हैं तो उससे पहले दिन और रात कैसे बना लिए गए? ये जदीद साइंस के खिलाफ है और ये बात गलत है। इस गैर मुस्लिम का ये सवाल इंतहाई मुनासिब और जहन को झंझोड़ देने वाला था। इसी गैर मुस्लिम ने यह भी कहा था कि कुरान पाक में लिखा है कि सूरज दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि साइंस ये बात कहती है कि दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। कुरान पाक जैसी बड़ी जय्यद किताब और जो हर दौर के लिए है, उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्योंकि जदीद दौर की साइंस के मुताबिक सूरज अपनी जगह मौजूद है और ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है, जबकि कुरान पाक ये कहता है ज़मीन अपनी जगह मौजूद है और सूरज उसके गिर्द घूम रहा है। इस गैर मुस्लिम ने सवाल करते हुए ये भी कह दिया था कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला से गलती हो गई। इसके अल्फाज क्या थे, आइए आपको सुनाते हैं। God had mistaken when he creates the universe. I think the contents in the Bible and Quran are against the science. Please explain. इस गैर मुस्लिम की जानिब से सवाल बहुत दिलचस्प और अहम किया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस मुश्किल सवाल का जवाब देना था। दोस्तों, टीम हम कदम जो आपके लिए वीडियो लाई है, ये इसी जवाब के हवाले से है। हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस खूबसूरती के साथ इतने मुश्किल सवाल का भी जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 3 का हिस्सा कोट किया है, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने पहले दिन और रात बनाए और उसके बाद सूरज और चांद बनाए गए। ये रेफरेंस बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बाइबल में ऐसा ही लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 13 से 19 का मुतालिया करें तो उसमें भी यही कहा गया है कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को दुनिया बनाने के चौथे दिन बनाया था, यानी कि दिन और रात पहले बन गए और सूरज और चांद बाद में बने। मगर साइंस के लिहाज से ये गलत है और बिल्कुल ऐसा ही है। साइंस इसको दुरुस्त नहीं मानती, मगर बाइबल में ऐसा लिखा गया है। So doesn't this go against science? I do agree with you, it goes against science. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बदकिस्मती से बाइबल में बहुत सी तब्दीलियां हो चुकी हैं और मैं मानता हूं कि बाइबल के हद तक आपकी बात मुनासिब है और बाइबल में कुछ मसले हैं। Regarding the Bible, yes, I do agree with you. Bible is against established science. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब बात कर लेते हैं कुरान मजीद की। आपने जो सवाल करते हुए जिस आयत का हवाला दिया वो कुरान पाक की सूरह अंबिया है, चैप्टर नंबर 21 और आयत नंबर 33। तर्जुमा, और वो अल्लाह ही है जिसने दिन और रात बनाए, सूरज और चांद बनाए और ये सब चीजें अपने मदार में अपनी ही तवानाई से घूम रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी आयत का हवाला देकर बहुत से गैर मुस्लिम कुरान पाक में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक खातून बांग्लादेश में भी हैं जिनका नाम तस्नीमा नौरीन है और वो कुरान पाक में गलतियां निकालती हैं। उन्होंने भी इसी आयत का हवाला दिया और वो ये कहती हैं कि इस जदीद दौर में भी कुरान पाक पर यकीन कैसे कर लें जब कुरान पाक को यही नहीं मालूम कि दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है या सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मसला कुरान पाक में नहीं है, आपकी सोच में है। कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर इस आयत का तर्जुमा किया जाए तो इसमें कहीं पर भी लफ्ज जमीन तो है ही नहीं और ये भी नहीं कहा गया कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, बल्कि ये कहा गया है कि सूरज और चांद अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत की तशरीह और तफसीर की जाए तो मालूम होता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला की जानिब से ये कहा गया है कि सूरज और चांद अपने दायरों में घूमने के साथ साथ अपने ही इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, यानी जैसे एक गेंद को घुमा दिया जाए। जबकि जदीद साइंस भी ये बात आज मानती है कि सूरज अपने इर्द गिर्द भी घूमता है, यानी कि एक एक्सिस के गिर्द घूमने वाली हरकत सूरज भी कर रहा है और चांद भी कर रहा है। ये जदीद साइंस आज मान रही है, मगर जब मैंने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा था तो उस वक्त की साइंस को ये बात मालूम नहीं थी, मगर कुरान पाक ने ये बात आज से 1400 साल पहले बता दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के अंग्रेजी में अल्फाज सुनिए। In 1982, today's science says it is wrong. Quran has mentioned this not 20 years back, 1400 years back. What I learned in school 20 years back.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب لوگوں نے اس آیت کا غلط ترجمہ اور تشریح کر کے غلط معلومات پھیلا رکھی ہیں تو یہ لوگوں کی غلطی ہے، اور جس بنگلہ دیشی خاتون کا میں نے حوالہ دیا تسمینہ نسرین، انہوں نے نہ جانے کہاں سے اس آیت سے لفظ زمین نکالا ہے اور انہوں نے اس آیت کی غلط تشریح کی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کو ہی پڑھیں اور صحیح سے پڑھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر انتہائی اہم مسئلے کی جانب بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے غیر مسلم اور مختلف مذاہب کے علماء بنے پھرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سائنٹیفک معلومات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سائنسی معلومات بھی رکھتے ہیں، اور وہ قرآن پاک میں سائنسی لحاظ سے غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہیں سائنس اور قرآن پاک دونوں کا ہی مکمل علم نہیں ہوتا۔ نیم حکیم خطرہ جان، یعنی کہ کم علمی سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ایک مشہور فلسفر ہیں فرینسس بیکن، جنہوں نے کہا تھا کہ سائنس سے متعلق کم علم آپ کو دین سے دور کر کے ملحد بنا دے گا، جبکہ سائنس سے متعلق گہرائی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ اور مذہب کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑے فلسفر نے کہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سائنس کا علم بہت اچھا ہو سکتا ہے، مگر وہ اتنا وسیع نہیں جتنا قرآن پاک میں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آج تک سائنس سمجھ نہیں پائی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب سائنس جدید ہو جائے گی تو پھر ان چیزوں کو بھی سمجھنے لگے گی۔ مثال کے طور پر سائنس کا خیال ہے کہ یہ دنیا کا وجود بگ بینگ تھیوری کے ذریعے عمل میں آیا، اور یہ بات سائنس کو آج یعنی کہ آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے معلوم ہوئی ہے، اور یہی بات قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب سائنسدان جس بگ بینگ تھیوری کی بات کرتے ہیں وہ میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں، اور یہ آج نہیں 1400 سال پہلے کہا گیا تھا۔ ترجمہ: اور کیا یقین نہ رکھنے والے نہیں دیکھتے کہ یہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے ایک بڑے دھماکے کے ذریعے ان کو الگ کیا اور یہ دنیا بنا دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس غیر مسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ میری ویڈیو کیسٹس اور میرے دیگر بیانات کا مطالعہ اور کریں، انہیں سنیں اور سمجھیں تو یقیناً آپ کو مدد ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ سوال کرنے والے نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم کی جانب سے آج آپ کے لیے انتہائی دلچسپ سوال ہے۔ کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ کبھی آپ کے ذہن میں ایسے سوالات آئے ہیں جہاں پر آپ نے قرآن پاک میں بتائی گئی باتوں کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہو، یا اس سے متعلق آپ نے کوئی تحقیق کی ہو۔ آپ کے ذہن میں کیا سوالات آتے ہیں اور اس کا آپ حل کیا نکالتے ہیں؟ کیا آپ ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنے ایسے سوالات بھی ہم تک پہنچائیے تاکہ آپ کے سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھے جا سکیں۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے، تاکہ وہ لوگ جو انگریزی زبان میں نہیں سمجھ سکتے وہ اردو اور ہندی زبان میں آسانی سے سمجھ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر روز اسی طرح کی نئی ویڈیوز لاتے ہیں۔